जेतेबेले जोग ध्यान रे निद्रा गले लय लगाई निराकारे ब्रह्मा बसिले समाधि रे तांक हृदय नाद जन्म आकाश शून्य जार धाम से नाद कर्ण आवरिले शुभई समस्तंकु भले जाहाको कले उपासना आत्मा निर्मल शुद्ध मोहन संसार जन्म मरणादि तरे त्रिताप कर्म छेदी सेनादु प्रभा बिंदु जन्म परम ब्रह्म परम धाम बिंदु त्रिगुणात्मक होई ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोलाई हे रूपे एकाक्षर ब्रह्म अव्यक्त रूपी त्रय धाम से एकाक्षर ब्रह्म पर अर्धमात्रा बिंदु आधार जोग माया स्वरूप से ही से माया त्रिगुण सर्जई तीन मात्रा जे एकाक्षर अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु स्वरूप जे वासुदेव रसकूप जे जाने निमग्ने भजन्ति ब्रह्मरे लीन से हुअन्ति शब्द ब्रह्म एहि नाद जे जन करे आत्मा भेद अर्धरात्रे कान्ते बसी जोग धारणा भावे रसी इंद्रिय सुप्त अवस्थारे कर्ण को ढंकिण हस्तारे शून्य दृष्टि रे मन देई शरीर चेष्टा किछि नाही तेबे जे शब्द शुणाई ताहाको परमात्मा कही तेबे ब्रह्म दर्शन पाई शांति समदृष्टि भजई मन वचने अगोचर से ब्रह्म थाई अति दूर अव्यक्त आकाश स्वरूपी से थाई सर्वभूत व्यापी आकाश हृदय मध्यरे जीव स्वरूपेण संचारे से पुणी भूरु मध्य स्थान शुद्ध स्फटिक स्वरूपेण परमात्मा रूपे प्रकाश गगने विद्युत ज्योत्स्ना त्रास से पूर्ण भूरु मध्य ऊर्ध्वे द्वादशांगुल परे सुथे सहस्र दल कमल रे नाना रसादि लीला करे से मध्य निराकार ब्रह्म बालुका समान जे धाम ज्योतिर्मय सूक्ष्म प्रकाश तीक्षण बालाग्र सदृश परम परात्मा बोलांती से अंश अवतार होंती हृदय पद्म रे जीव आत्मा अदृश्य मात्र रूप सूक्ष्म द्विभुज शंख चक्रधारी अशेष जीव रे प्रचारी प्रफुल्ल पद्म प्राय मुख पीताम्बर धारी सुरेख अष्टदल कमल परे अष्टशक्ति चौपासरे शुद्ध सुवर्ण प्राय शोभा हसित भाव मुख आभा शस्त्र शिखा मुकुटमणि
रत्न जडित शोभाजिणी से जीव आत्मा जे पुरुष सर्व जेबे पुरिया भाषा माया रे रजतम गुणे आबुरी छन्ति अनुक्षणे से जीव आत्मा द्युति रूप परमात्मा सत्य स्वरूप सत्व गुण रे युक्त से स्वरूप शुद्ध शुक्ल बहि ए भूरु मध्ये छन्ति बसी कुण्ठ वैकुण्ठ नाम भासी अर्धमात्रा तले अछन्ति ए परे निराकार स्थिति त्रय स्वरूपी ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश होइछन्ति एकाक्षर ब्रह्म प्रणव शब्द रूपी बीज सर्व ताहांक तहु उत्पन्न 14 कारादि वर्ण 14 स्वर ए बोलांति ए भावे अक्षर गति ककार आदि 34 व्यंजन शब्द विशेष ईश्वर माने विष्णु रूप व्यंजन मायार स्वरूप हे सर्व अक्षर मातृका प्रकृति वश शब्द एका स्वर माने दीर्घ जे ह्रस्व प्लुत नाम रे परकाश संधि अक्षर ए बोलाई एकार आदि 4 जेहि 25 वर्णे पंच पंच 5 वर्ण रे वर्ग संच ए अन्ते अन्त्यस्थ ए जान जरल भए 4 वर्ण सस हए 4 वर्ण उष्म वर्ण रे विद्यमान बिंदु अनुसार बोलाई से बिंदु जेबे दुई होई विसर्ग नाम से बोलाई गज कुंभाकृति जे होई हेमंत होई शब्द ब्रह्म 50 वर्ण भेद नाम अक्षर आकृति होइले देह बाह्य प्रकाशिले तहि भीतरु ब्रह्म जंत्री 24 अक्षर गायत्री हे माया रूपे प्रकाशिले सप्त व्यावृत्ति से होइले दश प्रणव मध्य होई गायत्री शिर से बोलाई से ब्रह्म गायत्री सावित्री सरस्वती त्रिकाल गति त्रिकाल संध्या ए बोलांति रुक जजु सम हुअन्ति त्रिगुण रूप रे प्रकाश जस कर्म गुणे विशेष से गायत्री ब्रह्म अभ्यास यज्ञ मान सिद्धि उद्देश्य 4 वेद को जात कले 4 ब्राह्मणे वितरिले होमरे आहुतिर अर्थे रुक वेदी हुई मूर्ति यजुर्वेदी मानंक पूर्ण कर्म प्रचारे आचार्येण सामवेदी
श्रुति मरीचि आदि प्रजापति एहांक वेद पढ़ाइले ए पुणी पुत्र शिष्य देले। धर्म उपदेश विधान से माने कले श्रुतिमान षट्त्रिंश श्रुति स्वभावे संसारे धर्म प्रवर्तिबे से माने परस्पर पूर्ण पुत्रंकु देले वेदमान शाखा प्रशाखा करि देले उपदेशेण पढ़ाइले एहि प्रकारे चारि वेद सत्यादि तीनि जुगे भेद विस्तार होई तीनि लोके कलिकी रहिला अल्पेके। द्वापर शेष हन्ते कली प्राणीके देखि अल्प बली अल्प आयुष अल्प बुद्धि देखि ब्रह्म ऋषि सुबुद्धि ए वेद शाखा प्रशाखारे कले वसुदेव आज्ञारे से मन्वन्तर गोटे करे जुग एक स्तरी विस्तारे जे जुगे जे ऋषि मान वेद विस्तार कले पूर्ण सेहि वेद व्यास बोलान्ति ता देहे विष्णु प्रवेशन्ति। ए वैवस्वत मन्वन्तरे सप्तविंश गण्डा जुगरे सप्तविंश वेळ विस्तार वेद शाखार जे प्रचार सप्तविंश ऋषि हृदरे विष्णु पशि वेद विस्तारे अष्टाविंश गण्डा जुगन्ते द्वापर जुग शेष हन्ते ब्रह्मा महेश लोकपाले प्रार्थना कले आदि मूले ए घेनी वेद रक्षा पाई वेद व्यास नाम बोलाई। पराशरंक वीर्ये जाता सत्यवती गर्भे सम्भूता विष्णु अंश कलावतार अगाध गुण रे गंभीर चारि वेद मिश्रित होई एक वेद रे थिला रही ताहाकु भिन्न भिन्न करी शाखारे वेद भाव भरी ऋक यजु साम अथर्व ए चारि वेदे भिन्न भाव तीनि वेद त्रिगुणात्मक तहि मिसाई कले एक। एमाने अन्य अन्य मिली संबंध जाति भावे चली चारि संहिता एक जान सूत्रे जेन्हे मणिगण से भावे मंत्र को बाहर वेद बीज कले विस्तार चारि वेद चारि शिष्येण पढ़ाइले बादरायण पैल नामे शिष्य पूर्ण सेरुक वेद अभ्यासीण बहुरुच बोली से बोलाई पैल ताहाकु पढ़ाई। वैशंपायने यजुर्वेद पढ़न्ते जाना मणिगद जैमिनी ऋषिंकी से पूर्ण छन्दोग पढ़ाइले साम ए वेद एमाने पढ़िले अथ
ଯେ ବାସ୍କଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମିତି ଦୁଇ ଜଣ ପଢ଼ିଲେ ବିଭାଗ କରିଣ ସଂହିତା ଆପଣା ନାମରେ ଏ ପୁଣି ଦେଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟରେ ବାସ୍କଳ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗେ ଚାରି ଶିଷ୍ୟ ଦେଲେ ସରାଗେ ବୁଦ୍ଧ ବର ଜାଗ୍ମଳକ୍ଷ ପରାଶର ଅଗ୍ନିମିତ୍ରକ ଏ ଚାରି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମାନ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମିତି ନିଜ ସୁତ ମାଣ୍ଡୁକେୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ବେଦ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଦେବ ମିତ୍ରେ ଦେଲେ ସେ ଦେବ ମିତ୍ର ଶାଖା କଲେ ସୌଭରି ଆଦି ପଢ଼ାଇଲେ। ସାକଲ୍ୟ ମାଣ୍ଡୁକେୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଖ୍ୟାତ ବାତ୍ସ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ମୁଦ୍ଗଲ ଶିଶିର ଆର ଯେ ଗୋଖଲ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ। ଆବର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାତୁକର୍ଣ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେ କଲେ ଚାରି ଶିଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିରଜ ବଳାକ ବୈତାଳ ପଇଜ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଆବର ପ୍ରତି ଶାଖାରୁ ସେ ବାସ୍କଳି ବାଳଖିଲ୍ୟ ସଂହିତା କରି ବାଳାୟନୀ ଭଜକା ସାର ତିନିଙ୍କୁ ଦେଲେ ବେଦ ସାର ଏ ଭାବେ ରୁକ ବେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଶାଖା ବିସ୍ତରଣ 27 ଶାଖା ବିଭକ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜିତ ସଂହିତା ମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନିସ୍ତାର। ବୈଶମ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ଋଷି ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସୀ 27 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ ମାଧ୍ୟମ ଦିନ ଆବର ସତ୍ୟତ୍ରୟ ଆଦି ଯେ ହୋଇ 27 ଶାଖା ପଢ଼ାଇ ସେ ବେଦ ପଢ଼ୁ ଶିଷ୍ୟ ଗଣ ଏକ ଅକ୍ଷର ସୁଧୀଣ ଗର୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ତନୁଜ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ଭଗ୍ନିଜ ଗାର୍ଗ୍ୟ ଶିରେ ହସ୍ତ ପ୍ରହାରେ ଶିରତା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହନ୍ତେ ଖରେ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବୈଶମ୍ପାୟନେ ଲାଗିଲା ବେଦର ବିଧାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଲାଗେ ଆମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ରତ ଯେ କରି ତା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରତଚାରୀ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ରତ କଲେ ଚରକା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲାଇଲେ ଚରକ ଶାଖା ତାର ନାମ ତୈତ୍ରୀୟ ଶାଖା ଏବେ ଶୁଣ ତା ଦେଖି ଦେବରାତ ପୁତ୍ର ଯା ନାମ ଯାଜ୍ఞଳକ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଜ୍ఞଳକ୍ୟ କହେ ପ୍ରତି ହୋଇଣ କେହି ରହେ ଅଳ୍ପ ବଳ ଯେ ହାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରି ଏ ବ୍ରତ ବଡ଼
ଠାରୁ ଯେତେ ବେଦ ପଢ଼ିଲୁ ଅନୁମତେ। ଏବେ ବେଦ ତୁହି ଛାଡ଼ ଆନଠା ବରେ ଯାଇ ପଢ଼। ତା ଶୁଣି ଯାଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ୟ ଡରେ ପଢ଼ିଲା ବେଦ ବାନ୍ତି କରେ। ସେ ବେଦ କାଣ୍ଡି ମାନ ପୁଣ ତିତିରି ଚଢ଼େଇର ପେଡ଼। ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାବଧାନେ ତୈତିରିୟ ସେ ବୋଲାଇଲେ ତହୁଁ ଯେ ଯାଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ୟ ଗଲେ। ବେଦ ସେ ପଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଉପଗତ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନବତନ ବେଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବଇ ପୁଣ। ମେରୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଲେ ଉପାସନ। ଯାଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଚ ହେ ଭଗବନ୍ତ ଦିବାକର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜଗତ ଅଖିଳ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଅଛ ପୁଣି। କାଳ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ବ୍ୟାପୀ। ବ୍ରହ୍ମରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦଗତେ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ପୁରୀ ଅଛ ଆକାଶେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ଛ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାରେ ପୁଣି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି। ଏ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହେ ହୋଇ ବାହ୍ୟ କାଳ ରୂପେ ଭ୍ରମଇ। ଲବନି ମେଷାଦି ବତ୍ସର ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛ। ଏଣୁ ଆକାଶେ ହୋଇଅଛ ଏ ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳର ଗତି। ନିର୍ମଳ ବିରାଜଇ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର। ଜ୍ୟୋତିର ଭିତର ବାହାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଣ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟେ। ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉପସ୍ଥାନ। କ୍ଷୟ ସକଳ ପାପମାନ ଏ ଦିବାରାତ୍ରି କରି ଶେଷ। ସଂସାର ଲୋକ ତମ ଧ୍ୱଂସ ଆପଣା କିରଣରେ ବୃଷ୍ଟି। ଶସ୍ୟ ଉପୁଜି ପ୍ରାଣୀ ତୁଷ୍ଟି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବଦାତା ହୋଇ ପାଳୁଛ ଋତୁ ଭାବ ବହି। ଶୀତ ବରଷା ଗିରି ସମ ଶରଦ ବସନ୍ତ ଜିହିମ। ଏ ଷଡ଼ ଋତୁ 12 ମାସ ତୋତହୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ। ଇଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତ ମଣ୍ଡଳ ସକଳ ସୁଖଙ୍କର ଘର। ବିପ୍ରେ ଯେ ଚାରି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନ ତୋତେ। ସେ ଦ୍ୱିଜ ମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ହର ସର୍ବବ୍ୟାପ। ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନ୍ଧ ପଟଳ ବିନାଶନ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ତୁହି କରୁଛି ଉପସ୍ଥାନ ମୁହିଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚାରିଖାନି ଭେଟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ। ଏ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତମ ଅନ୍ଧକାରେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅଜଗର ରୂପ ସର୍ପ ଗିଳିଲେ ଯେହ୍ନେ ଧାପ। ଅଚେତେ ମୃତ ହୋଇଥାଇ ନିଦ୍ରାରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇ। ମାୟାରେ ଅଚେତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରମ କୃପାଳୁ ତୁ ପୁଣି। ଉଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଉଦିତ
उदित किरणे उद्धर दिने दिने जे प्राणी माने श्रेय निमंते तो चरणे तो अनुग्रहे यज्ञ करी समाधि अपवर्ग धरी जे सने राजा दुष्ट नासी साधु मानंकु से आश्वासी दैत्य दानव जे असाधु खड़ दुर्बुद्धि धर्म निंदु ए अंशे जन्म जेते तनु नासे कुमुद जेन्हे भानु तुम्भ महिमा जे रखिछि तुम्भे ताहाको हुआ साक्षी एणु उदय अस्त हुआ सर्वजीवरे पूजा पाओ दिगपाल जे झा दिगरे कृतांजलि रे पूजा करे हे भगवान वासुदेव मोर सेवा तुम्भे घेनिब समर्पे तुम्भ पद्म पादे उपस्थान जे आनंदे तुम्भ पद्म पाद के मंत तिनि भुवन रे पूजिता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि वासव आदि देव वंदी एवं भूत पद्म पादरे मोशिर लागु निरंतरे नवीन यजुर्वेद मते आज्ञा होइब छाया कांति जे वेद गुरु ठारे नाही ताहाको पढ़िबई मुहि एणु तुम्भंकु आश्रे मोर ए वेद आज्ञा मते कर सुत पौराणिक कहन्ति सुण सौनक आदि जति सुत उवाच जाग्बलक्ष्यଙ୍କ स्तुति शुणी संतोष होई दिनमणि अश्वरूपको धरि पुण उपदेश कर्ण मार्गेण नवीन
शास्त्र जे षडलक्ष्य न्याय मीमांसा शास्त्र सांख्य पातंजलि तर्क शास्त्रेण वैशेषिक षष्ठ पूर्ण षडंग षडलक्ष्य पूर्ण शिक्षा कल्प निरुक्त जान छंद ज्योतिष व्याकरण अंग जे भावे प्रमाण चारि जे उपवेद पूर्ण चारि लक्षण से संपूर्ण आयुर्वेद जे धनुर्वेद गांधर्व शिल्प चारि भेद आगम मंत्र आदि पूर्ण दश लक्ष ग्रंथे प्रमाण एमंत होई जगत रे शब्द ब्रह्म सृष्टि करे अष्टादश विद्यार परे प्रकाश करे जगत रे षड अंगरे षड होई चारि वेद मिशि दशहि मीमांसा न्याय जे पुराण धर्मशास्त्र मनुवचन एभावे चतुर्दश विद्या मिशिण चारि उपवेदा एमंत अष्टादश होई ब्रह्मांड मध्ये विहारई सुत कहन्ति तो सामने सुण हे ब्रह्म ऋषि माने वेद जे शाखा प्रणयन विस्तारी तुम्हर आगेण कहिलो तुम्हर प्रसने शिष्य प्रशिष्य विचारणे एहा जे कर्ण रे सुनाई ब्रह्म तेज तार बढ़ाई सकल कलुषन सई अंत से वैकुंठ पाई नमई विप्र जगन्नाथ द्वादश स्कंधे भागवत केवल आशा करे ते कृपालु कृपा कर मोते सुजने सुण कर्ण द्वारे तरिब ए भव संसारे सुत सौनकर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद श्रीहरि चरण सरोज भावई जगन्नाथ द्विज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः।